በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይህንን የምትሰሙ ሁሉ በያላችሁበት ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። ይህ ቻናል ሃይማኖታዊ፣ ባህላዊ፣ ፍልስፍናና ማህበራዊ ንቃተ ህሊናን በጥልቀት የሚዳሰስበት ይሆናል። So welcome to አብርሃ ለኩሉ, a channel dedicated to exploring the deeper meaning of religious, cultural, philosophical and social awareness. And don't forget to subscribe, like, share, and leave your thoughts in the comments. Your presence and voice make this community thrive. Thank you so much.